Lisa Lumanta, branch head sa SSS. Yes. Okay, ma'am. Doon na kay announcement kaniya. Unsa ganito, ma'am? Okay, good morning sa tanang katawhano, labi na sa Usami City. Thank you kay sir nga gitagaan ko og chance nga ma-interview nimo karon. Yes, ma'am. So karon ako'y good news ang atong City Mayor, Mayor Indy Waminal, nitugot nga pag-implement sa Kasangga Collect Program. Unsa man ning Kasangga Collect Program? Kini siya ang salary deduction scheme to facilitate the social security coverage of and contribution collection of all workers in the government, no? So ang labi na katong dili member sa GSIS atong mga job orders o contract of service, pwede na gyud karon mag salary deduction. Dili na mo ma-excuse kung nagtrabaho pa mo para lang mobayad dito sa opisina. So ang katupong regular permanent employees diri sa LGU Usami City, pwede po mo continue as voluntary paying members. So ang SSS, just like GSIS, maka-avail mo og mga benepisyo like kung magdaot, sickness benefit, like kung mag-maternity mo. So ang lowest nato nga maternity karon is 14,000, maximum of 70,000 pesos. So kung ma-exhaust na iyong sickness, pwede mo file og disability. Of course, kung matigulang ta, naaputay retirement pension. For as low as 10 years, sa GSIS kay 15 years man. 10 years equivalent to a total number of 120 months contribution. Unya, 60 years old na ka, dahil wala na nimo perform imong pagka-self-employed, pwede na kaka-file og pension. Unya, any pension nga amount nga ma-compute is guaranteed additional 1,000 pesos. Pag-abot pa gyud og December, na pag 13th month or Christmas bonus. Another thing is that ang dependent mga minor children appeal pud sa pension, no? 10% sa madawat nga pension sa member tagaan pud ang mga minor children.